हर हर महादेव। 8 नवेम्बर 2025 शनिवार मार्गशीर कृष्ण पक्ष तृतीया प्रातः 7:44 तापर चतुर्थी राति 2:03 रहिबो तारे पंचमी नक्षत्र मृगशिरा रात्रि 10:14 पर्यंत सूर्योदय प्रातः 6:01 सूर्यास्त संध्या 5:13 चंद्रोदय संध्या 8:21 चंद्रास्त आर दिन 10:42 नवेम्बर 8 शनिवार राहु प्रातः 9:25 रु 10:48 पर्यंत रहिबो सकाल 11:14 समय चंद्रमा वृषभ राशि छाड़ी मिथुन राशि रे संचार करिबो शुभ समय अभिजित मुहूर्त दिन 11:40 रु 12:25 गोधूली बेला संध्या 5 रु 5:30 अशुभ काल राहु काल प्रातः 9 रु 10:30 यमगंड विकल 1:30 रु 3 घंटा। मेष राशि दिन मिश्र फलदायक हेबो नुआ काम आरंभ करिबा उचित नुहे परिवार मध्यरी अल्प तर्क होई पारे आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो व्यवसाय क्षेत्र रे नुआ मौका मिलिबो दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि प्रतिकार गणेश को दूध मोदक दियंतु सतर्कता क्रोध रहिले गोलमाल हेबो। मेष राशि दिन मिश्र फलदायक हेबो नुआ काम आरंभ करिबा उचित नुहे परिवार मध्यरे अल्प तर्क होई पारे आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो व्यवसाय क्षेत्र रे नुआ मौका मिलिबो दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि प्रतिकार गणेश को दूध और मोदक दियंतु सतर्कता क्रोध रहिले गोलमाल हेबो। वृष राशि धन लाभर संभावना अछि नुआ लोकंक सहित मिलिबा लाभकारी हेबो स्वास्थ्य साधारण रहिबो जदि आपणक प्रॉपर्टी जान वाहन सौदा करूछंती ताहेले लाभकारी हेबो दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि प्रतिकार माँ लक्ष्मी को लाल फूल अर्पण करंतु सतर्कता बड़ विनियोग रहिले विचार करंतु। वृष राशि आपण धन लाभर संभावना अछि नुआ लोकंक सहित मिलिबा लाभकारी हेबो स्वास्थ्य साधारण रहिबो जदि आपणक प्रॉपर्टी जानवाहन सौदा करूछंती ताहेले लाभकारी हेबो दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि प्रतिकार माँ लक्ष्मी को लाल फूल अर्पण करंतु सतर्कता बड़ विनियोग रहिले विचार करंतु। मिथुन राशि आज मन खुशी रहिबो कार्य क्षेत्र रे प्रशंसा मिलि पारे भ्रमण लाभदायक हेबो आपणक संवाद बंधुक सहित प्रेम मजबूत हेबो प्रतिकार गोपाल मूर्ति को तुलसी दल दियंतु दिगजोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अछि सतर्कता अति आत्मविश्वास रखिबे नाही। मिथुन राशि आज मन खुशी रहिबो कार्य क्षेत्र रे प्रशंसा मिलिबे पारे भ्रमण लाभदायक हेबो आपणक संवाद बंधुक सहित प्रेम मजबूत हेबो प्रतिकार गोपाल मूर्ति को तुलसी दल दियंतु दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि सतर्कता अति आत्मविश्वास रखिबे नाही। कर्कट राशि पारिवारिक सुख और सम्मान मिलिबो अधिक काम और चिंता निद को बिगाड़ी दे पारे स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो नुआ अनुभव रहिबो दिगजोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अछि प्रतिकार शिव को दूध दियंतु सतर्कता राति रे भारी काम रहिले देह रे असुविधा होई पारे। कर्कट राशि पारिवारिक सुख और सम्मान मिलिबो अधिक काम और चिंता निद को बिगाड़ी पारे स्वास्थ्य मध्य फल रहिबो नुआ अनुभव रहिबो दिगजोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अछि प्रतिकार शिव को दूध दियंतु सतर्कता राति रे भारी काम रहिले देह रे असुविधा होई पारे। सिंह राशि नुआ काम रे सफलता मिली पारे
ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜୀବନସାଥୀ କୌଣସି ଦିଗକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅହଙ୍କାର ରହିଲେ ନୁକସାନ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ନୂଆ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜୀବନ ସାଥୀ କୌଣସି ଦିଗକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ବିଚାରରେ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅହଙ୍କାର ରହିଲେ ନୁକସାନ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ମନ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ମେହନତ ଓ ଲଗନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ପରିଶାନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଷ୍ଟ କମ୍ ହେବ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଦୁଧ ଓ ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅନ୍ୟଙ୍କ ମତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ମନ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ମେହନତ ଓ ଲଗନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ପରିଶାନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଷ୍ଟ କମ୍ ହେବ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଦୁଧ ଓ ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅନ୍ୟଙ୍କ ମତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧନ ଦୁହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଦିନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ବିଶ୍ୱାସଘାତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତୁଲା ରାଶି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧନ ଦୁହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଦିନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ବିଶ୍ୱାସଘାତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ରହିବ। ରହସ୍ୟମୟ ବିଚାର ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରୁଚି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚମଲି ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ରହିବ। ରହସ୍ୟମୟ ବିଚାର ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରୁଚି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଚମଲି ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଧନୁ ରାଶି ଭାବନାରେ ଅଧିକ ତାର୍କିକ ହୁଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ଯୋଜନା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆଶାବାଦୀ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ ରହିଲେ ନୁକସାନ ହେବ। ଧନୁରାଶି ଭାବନାରେ ଅଧିକ ତାର୍କିକ ହୁଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ଯୋଜନା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଶାବାଦ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ ରହିଲେ ନୁକସାନ ହେବ। ମକର ରାଶି ଧନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାମ ଭଲ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ମେହନତର ଫଳ ମିଳିବ। ନୌକରୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିଲେ ନୁକସାନ ହେବ। ମକର ରାଶି ଧନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାମ ଭଲ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ମେହନତର ଫଳ ମିଳିବ। ନୌକରୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିଲେ ନୁକସାନ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ମନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ
दिन भल हेब रचनात्मक विचार आसीपारे आर्थिक दिगरे स्थिरता आसीब आखिरे थकान हो पारे दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अच्छी प्रतिकार शिव को बेलपत्र दिंतु सतर्कता आराम अभाव शारीरिक असुविधा हो पारे कुंभ राशि मन आत्मविश्वास रहिबो नुआ योजना आरंभ पाई दिन भल रहिबो रचनात्मक विचार आसीपारे आर्थिक दिगरे स्थिरता रहिबो आखिरे थकान हो पारे दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अच्छी प्रतिकार शिव को बेलपत्र दिंतु सतर्कता आराम अभाव शारीरिक असुविधा हो पारे मीन राशि प्रेम धन दुहिरी सफलता मिलिबो पुराणा ऋण फेरी पाई पारिबे कलात्मक कार्य सफलता मिलिबो आर्थिक स्थिति शक्त हेबो प्रतिकार गणेश को दूध और दुर्वा दिंतु दिगजोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अच्छी सतर्कता अति भावुक हेबे नाही मीन राशि प्रेम और धन दुहिरी सफलता मिलिबो पुराणा ऋण फेरी पाई पारिबे कलात्मक कार्य सफलता मिलिबो आर्थिक स्थिति शक्त हेबो प्रतिकार गणेश को दूध और दुर्वा दिंतु दिगजोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अच्छी सतर्कता अति भावुक हेबे नाही वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद हर हर महादेव वंदे मातरम।